तमे तो सबू जानिच तमे तो सबू देखिच तम पाखे अजणा बा कौन तमे तो अंतर्यामी समस्त मन कथा तमे जानी पार समस्त हृदय इच्छा को तमे जानी पार हे प्रभु मो जीवन रे मो जानिबा भितरे मु अन्याय असत काम केबे करिनु मो स्वामी प्रति मो अनुरक्ता मु सती सती का को कहा जाए सती कोन काटी स्टाम्प दिया है जी सती नाही रो ब्लैक बोर्ड रह कौन ब्लैक बोर्ड बोर्ड मोराई दिबो सती के ता दुआर मोर मोराई दिबो ना तम तम घरे जो तमरो जो पत्नी से सती ना सती हां सर मो भाई सती मु सती आ सती चिनी नहीं कि जानी नहीं तू जो दुकान करती लिखि देछि ना कौन लिखिछ दुर्गा बॉयलर फार्म मु सेही दुकान मु लिखि देछि नहीं नहीं तम दुआर मोरे सती की असती बोर्ड मारना मु काई जानछि सती की असती के आज जान आज कहंतु मु देखिबे मु कहिला पर कहबो देखिबा हां बोले पुरा सती कहंतु ओडिया साहित्य निच्छक ओडिया पुओ स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जाति रे तंती जन्म संबलपुर जिला बरपाली बरपाली गाँव रो पुओ तंत बुणु बुणु सप्तम माइनर पाठ पढ़िछि किंतु जो काल जाई काव्य कविता छंद लिखि जाइछि एमए कोर्स रे पिला माने पीजी करूछन कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर नारीर सती नारीर सतीत्व को तर्जमा करबा पाई बंगला श्री राग गोटे छंद काव्य प्रणय बल्लरी स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव सर्वेश्वर स्वामी गुरु ऊपर को मो मुह को चाल स्वामी होची गुरु स्वामी होची बंधु स्वामी होची देवता स्वामी होची इष्ट कहीं ना स्वामी रो सेवा करबा प्रत्येक नारी रो धर्म स्वामी पादरे अनुरक्ति रहिबो स्वामी पादरे सम्मान रहिबो स्वामी प्रति भक्ति रहिबो स्वामी प्रति मन रहिबो जो कर्म करिवो से कर्म रे सफलता मिले एतिके नुह द्वितीय पद स्वामी को भोजन ओरे तू भुंजिबु सोईबु शयन स्वामी को निद्रा से जीवे पूर्वरु स्वामी खाई सारा सती नारी कर्तव्य से खाइब स्वामी शोई सारा सती नारी घर नित्यकर्म समापन कर निदरे शोइब स्वामी खाई सारिले स्वामी शोइबे स्वामी शोई साइला परे स्त्री शोइब स्वामी शोइचंती ता परे गोटे बेडशीट पार दबो ता परे स्त्री शोइब मदन सुंदर एते बुद्धि को दिन तू हला आपण कहिले पा स्वामी शोई साइला परे स्त्री शोइब स्वामी शोई सारिला उत्तारू
उतारू अरे परे अर्थ उतारू ना बुझिलानी स्वामी सोई सरला उत्तारु स्त्री सोइब हेला स्वामी खाई सरला उत्तारु स्त्री खाइब खाइबो हां केवल एतिकी नुह तृतीय पद स्वामी निकटरे नारी प्रतिनिधि केबे देखाइबु बिना वेतनरे परिचारिका भरु देबु घऊ स्वामी पाखरे जी सती नारी से केबे हेले अहंकार गर्व निजर प्रतिनिधित्व देखैब मो बाप घर एमिति मो भाई एमिति मो बापा एते बड़ चाकिरिया मु जहा कहिछ सब जिनिस आनिची ये अहंकार स्वामी निकट रे केबे देखैब जे प्रकृत सती आ बिना वेतन रे परिचारिका को घरु देबो घौड़ाई बिना वेतन जो परिचारिका घरे काम करूथबो माने चाकर चाकराणी जे घरे थिबे ताकू घर बाहर कर देई निजे घरर सब काम करी निजे बासन माजी आजि काली होउची आजि काली आगे कोनोसी जगह रे नाही आपण देखिए चाकर चाकराणी परिपूर्ण भर दरमा नउचंती आलसिसियन कुकुर ग्रे हाउंड कुकुर जति की खाउची जति की फिंगा होउची तमे माने पाउन आज्ञा क्षीर खाउची कुकुर छुआ पाउनी क्षीर टिके पीबा आपण देखन र कहि कि मैं कथा कहली आधुनिक साहित्य नीति शिक्षणीय कथा आगे चलुथिले सासु बाबारे आगे चलुथिले सासु बाबारे एबे चढ़िले आगे चालू थिले सासु कोठारे एबे पाद रखिलेनी सासु मोठारे से कोन तो सासु नहीं से परिका सेई परिका गोटे पोज र आग कालर बहु आजि कालिका बहु आग कालर झियो आजि कालिका झियो सासु कथारे सब बहु माने सासु को घरर देवता बलिया पूजा करथि मु देखिछि मो देखिबारे सासु पादर बुढ़ा आंगुठी बुड़ेब से पानी आनी बहु पीउतला आम देखिबा मु आंगुठी बुड़ौची तू पानी की पी छी 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 किला मोइना गोबर गोटे गोटे दि चारि ग्लास भागी करी पी सुख सज्जरे जहांको स्वप्न सासु बुढ़ी बाजे बासी गाना सासु बुढ़ी बाजे बासी गाना सुख सज्जरे जो सासु बुढ़ी सोइबा कथा जो बिछना गदी डनलप बेड रे सासु सोइबा कथा सासु सोउची छिंडा बसिना रागिया जो घरे गुहाल जो घरे आगुरु गाई रहउतले भंगा ददर आजबेस्ट घर सेई घरे सोउची छिंडा मसिना रे सासु बहु सुख सज्जार सोउची डनलप गदी रे सोउची पदारे सोइबोनी आपण घर भितरे सोइबो सेटा मसानिया गंधैलानी राती न पाउडू बहु न उठी बुढ़ी उठुची बुढ़ी उठी बासन माजुची घर द्वार लिपुची घर द्वार ओळौची ये बहुर काम आजिकाली जुगरे सासु करूची आपण देखन गा गा रे मनुआ दैव दौड़ी तू तो गाई रे मनुआ दैव दौड़ी तू तो
ଦେଇ କରି ମନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ହେବ ଆଲୋଚନା ଏହିପରି ବିତି ଯାଏ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଜୟ ହେଲା ଏବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜାଣ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବାଳ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଇଯାଇଛି ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଇଛି ଆଉ ଗର୍ଭ ମାସ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସ ଗଡି ଯାଇଛି ରାଣୀ ଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତମ ମନ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ଆଣ୍ଠ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲି ବନରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାରଟିଏ ତୋଳି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ବି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛ ସତ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏକା ମା ନୁହଁ ଆପଣ ବି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ବାପା ହେବି ସେ ଅଲଗା କଥା ହେଲେ ତମର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଭୂରି ଭୋଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଅନ୍ନ ଦାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଖେଳିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ମାସ ଗଢିବାରେ ଲାଗିଲା 1 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରବେଶ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ବିତିଲା এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି এই ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବରେ ମାହୋଲ ହେଇଗଲା ରାଣୀଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ এইଭଳି ଭାବରେ ମାସ ପରେ ମାସ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ସେଦିନ ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଲ୍ଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫୁଲ ତୋଳି ମାଳଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା ଗର୍ଭର ଉଦରର ଜ୍ୱାଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାଣୀ ଆଉ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ରାଗ କାମୋଦି ପଦଟିଏ ଆଉ ସେ ରାଗ କାମୋଦି ପଦ ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଆଜି ରାଣୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଚାରୁ ମଦାଳସୀ ହୋଲି ଗର୍ଭେ
कुमारी आज्ञा कराए कुमारी कंठ जाऊती डाको दे कंठ मल्ली जंगल से कालिया ठाकुर मूर्तिर प्रांगण देश पड़ी जाती राणी आखिरु धार धार लुह गर्भ जंत्रणा आ सही पारे डाकिदेले हे प्रभु ये गर्भ जंत्रणा मु सह्य कर पारु नहीं मूर्छित हो पड़ी गले रानी गर्भरु झीटी जन्म ही तले पड़ी जाई नाही नाड़ लगी लाल जुरु जुरु कुआ कुआ ही कांदुची रानी को देहरे चेता नाई एणे आज्ञा राजा देखिले बहुत डेरी हे गलानी एपर्यंत कहीं रानी एपर्यंत उवास को फेरिले ने सबरी विलंब दक्षिण सबरी विलंब देखी स्त्री घर को न फेरिबा देखी उद्विग्न मनरे आज राजा सुतायु से जंगलर मल्ली वन निकट पूजा पाउथिबा बाल गोपाल मंदिर निकट जाई पहुंची गले जहा देखिले से नयने राजा देखिले रानी मूर्छा ही पड़ी रानी को देह में चेता नहीं दौड़ी गले राजा कामदा नदी पत्र ठोलार जल नहीं आसी रानी को मुहरे छिंची दे रानी हे रानी कौन है तुम तुम एमती मूर्छा ही पड़ी जाइछ कौन है तुमर आपण ठीक समय ठीक बेले आसी स्वामी पहुंच जाइछे कौन है स्वामी प्रतः दिन कर्म करिवार आसीबा बेले रे हठात मो गर्भ रसूल घन घन उठिला मो गर्भरु गोटे कन्या रत्नटी जन्म लाभ नेला जन्म लाभ नेबा परे मूर्छा होई पड़ी गली जाहो आपण ठीक समय मो पाखरे आसी उपस्थित होइछुंती रानी ए संतानटी तम गर्भर जन्म नहीं आपण को मनरे संतान पाई जो दुखर भावना थिला आज से हटिया ठाकुर प्रभु बाल गोपाल सब दूर कर दी ए संतानटी के मते टिके देलो केले स्वामी मो कोड़ को दिया ए कोड़ को नियंतु ये तो कन्या रत्न केले स्वामी मोर गोटी आपत्ति रखंतु कुहा कुहा से देखो दूर रे माते हाथ ठारी डाकिलेनी स्वामी मु आपण पुछाड़ी से यार पारी को चली जी स्वामी मु आपण को निकट रु सब दिन पाई ना तुम समिति कथा कुहा ना केले स्वामी विधान नेबा पूर्व मोर गोटी आपत्ति कुहा संतान पाई की दुखित थिला तुम्हारी मानो
ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆଜି ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ। ହେଲେ ରାଣୀ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମ ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୋ ସହିତ ତମେ ଉଆସକୁ ଫେରି ଚାଲ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆପତ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ କି ଆପତ୍ତି ତମର? ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋ କନ୍ୟାଟି ମଲ୍ଲିବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମଲ୍ଲିବନେ ଯେଣୁ ଜନମ ମୋର ରଖିବ କୁହ ରାଣୀ, ତମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏ ଝିଅଟିର ନାଁ କଣ ରଖିବି? ମଲ୍ଲିବନରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏ କନ୍ୟାଟିର ନାମ ରଖିବେ ଆପଣ ମଲ୍ଲିକା। ସ୍ୱାମୀ ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ଝିଅର ନାଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବି। କାଳି ପଡିଗଲା ବଦନ ଆଖି ଡୋଳା ବୁଝି ହେଇଗଲା, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ରାଣୀ ସେଇ ମଲ୍ଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟଳି ପଡିଲେ ରେ। ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜ୍ୟକୁ କନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକାକୁ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଜା ପରିଜନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ମଶାନରେ ରାଣୀଙ୍କର ଦାହାଦି କର୍ମ ଶେଷ କଲେ। ଭୁରି ଭୋଜନ 11 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ଦିଆଗଲା। ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଝୁରି ହେଲେ ରାଜା। ଏଇ ମଲ୍ଲିକା ଦେହରେ ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ରାଜା ମନେ ପକେଇଲେ। ଦିନୁ ଦିନ ମଲ୍ଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ ଝିଅ ମା ଚାଲି ଯାଇଛି ସିନା, ହେଲେ ବାପାର ସ୍ନେହ ଆଦର, ମାଠୁ ଯାହା ପାଉଥିଲା ବାପା ପାଖରୁ ତାର ଅଧିକା ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇ ପାଖରେ ଥିବା ସଖୀ ସହଚରୀ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ମଲ୍ଲିକାକୁ କୋଡରେ କାଖେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ବଢୁଛି କେମିତି? 8 ବର୍ଷ ଭବତେ ଗୌରୀ, 9 ବର୍ଷ ଚରୋହିଣୀ, 10 ବର୍ଷ ଭବତ କନ୍ୟା, ତଦର୍ଥେ ଦୁରଜସ୍ୱ। 8 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଗୌରୀ କୁହାଯାଏ, 9 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ରୋହିଣୀ କୁହାଯାଏ, 10 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ କନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାଠୁ ଅଧିକା ବୟସ ହେଇଗଲେ ଝିଅ ମାନେ ଘର ଯୋଗ୍ୟା, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା, ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଯାନ୍ତି। ଏ ମଲ୍ଲିକା 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, 10 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମଲ୍ଲିକା ସିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଭଳିଆ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ବଢୁଛି, ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, ଯୌବନ 3 ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଝିଅ ଗତି କରୁଛି। ନାନା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ଜାଣେ, ସେହି କରୁ ଏ ଛନ୍ଦ ବିବେଚନା। ବାଲ୍ୟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ନାନା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଅଳଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ନିୟମ ଜାଣିଥିବ, ସେଇ ଏ ଛାନ୍ଦକୁ ବିବେଚନା କରୁ। ଗୋଟିଏ
ଶବ୍ଦରେ 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବି ଆସିବ। କେମିତି? ନବ ବିଧାତା ମଦନ ହୋଇଲା, ନବ ଯୌବନ ସୃଷ୍ଟି ଆଇଲା। ନବ ଯୌବନ ସୃଷ୍ଟି କି ତିଆରି କଲେ ବିଧାତା। କାହା ଦେହରେ ନା ମଲ୍ଲିକା ଦେହରେ। କେମିତି ତିଆରି କଲେ? ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଯୌବନ ସ୍ଥାନେ କଲେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ମଲ୍ଲିକା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। କେମିତି? ରଜନୀକର